डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल जिसे क्रिस्टोफर पॉल कर्टिस ने लिखा दी वॉटसन्स गो टू बर्मिंघम 1963 डिस्कस करने वाले हैं। इसकी स्टोरी बहुत ही हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। डियर व्यूअर्स, दी वॉटसन गो टू बर्मिंघम 1963 एक हिस्टोरिकल फिक्शन नावल है जिसे क्रिस्टोफर पॉल कर्टिस ने लिखा। इसे 1995 में पहली दफ़ा पब्लिश किया गया और 1997 में दोबारा प्रिंट किया गया। इस नावल की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि केनेथ बर्नार्ड, जिसे केनी वॉटसन बोला जाता है, फ्लिंट मिशिगन नामी जगह में अपनी फैमिली के साथ रहता है। फ्लिंट मिशिगन एक बहुत बड़ा शहर है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाक़ है। नॉवल में ये टाइम 1963 का है और अब इसका बड़ा भाई, जिसका नाम बायरन वॉटसन है, ये हमेशा दूसरों के लिए परेशानियां पैदा करता रहता है। इसकी छोटी बहन, जिसका नाम जोइटा यानी जोवे वॉटसन है, वो बहुत ही वेल मैनर्ड है। कैनी को दोस्त बनाने में मुश्किल पेश आती है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इसे किताबें पढ़ना पसंद है मगर इसकी आईसाइट वीक है। एक दिन कुछ यूँ होता है कि मौसम बहुत कोल्ड हो जाता है और कैनी की फैमिली गर्म कपड़े पहनती है, जबकि कैनी और इसका बड़ा भाई वॉटसन दोनों अपनी फैमिली कार से बर्फ़ खुरच कर उतारते हैं। व्यूअर्स, इनकी फैमिली कार का नाम है ब्राउन बम्बर। तो इसी दौरान यूँ होता है कि बायरन गलती से अपने होंठ साइड मिरर से चिपका लेता है, तो इसकी वालदा आकर बायरन को इस परेशानी से निकालती हैं और इनका वालिद, जिसका नाम डैनियल वॉटसन है, वो कहके लगाता है। एक दफ़ा कुछ यूँ होता है कि कैनी अपनी स्कूल बस में सफ़र कर रहा है। इसी दौरान दो नए लड़के बस में सवार होते हैं। इन लड़कों के कपड़े फटे होते हैं और वो साउदर्न एक्सेंट में बोलते हैं, जो कि पुअर एक्सेंट समझा जाता है। दोनों लड़के आपस में भाई भाई हैं। बड़े भाई का नाम रूफस और छोटे भाई का नाम बुफेड है। लैरिडन, जो कैनी के स्कूल में सबको बुली करने वाला स्टूडेंट है, अब बायरन की गैर मौजूदगी में इन नए आने वाले बच्चों के एक्सेंट का मजाक उड़ाती है। इत्तेफाक से रूफस कैनी वॉटसन का क्लास फेलो बनता है, तो कैनी अपना लंच रूफस के साथ शेयर करता है और रूफस को मिलने वाला डेस्क कैनी के बिल्कुल आगे होता है। दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो कैनी के प्लास्टिक डायनासोर से खेलते हैं। अब कैनी की वालदा भी एक्स्ट्रा लंच पैक करके देती है ताकि कैनी इसे अपने नए फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। अब चूँकि विंटर है और कैनी की वालदा, जिनका नाम विल्सन वॉटसन है, इन तीनों बच्चों को ग्लव्स के दो दो पेयर खरीद कर देती हैं। अब कैनी अपने ग्लव्स का एक पेयर रूफस को गिफ्ट कर देता है और दूसरा पेयर अपने पास रख लेता है क्योंकि कैनी बहुत ही काइंड हार्टेड है। उधर स्कूल में लैरिडन कैनी के ग्लव्स चुरा लेती है और कैनी अपने बड़े भाई बायरन को बताता है। बायरन लैरिडन से अपने भाई के ग्लव्स वापस ले लेता है और लैरी को चेन से जुड़े फेंस यानी बाड़ में बार बार दौड़ाता है, जिससे कैनी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि लैरिडन इसके ग्लव्स अपने ही पास रख ले। तो व्यूअर्स, ये था कैनी का करैक्टर और इसके मामलात। अब हम डिस्कस करते हैं बायरन को। बायरन जो हर एक के लिए परेशानियां पैदा करता है। बायरन कई दफ़ा जलती हुई आग में से शोले उठाने की कोशिश करता रहा है। उनकी मामा उसे रोकती रहती है। याद रखिएगा व्यूअर्स, इनकी मामा का नाम विल्सन वॉटसन है। एक दिन उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो बायरन को पकड़कर उसकी फिंगर्स को जलाने का प्रिटेंड करती हैं ताकि वो दोबारा आग के पास ना जाए। बायरन इस पनिशमेंट से डर जाता है और उसकी सिस्टर जोवी मुदाखलत करती है और रोने लगती है, तो मामा बायरन को उनके वालिद के पास छोड़कर चली जाती हैं। वो बायरन के रवैये से बहुत मायूस होती हैं। एक दफ़ा यूँ होता है कि बायरन परिंदों पर कुकीज़ फेंकता है और एक परिंदे को मार देता है। फिर परेशान होकर इस परिंदे को दूर फेंक देता है। कैनी कंफ्यूज हो जाता है कि इस जैसा मीन पर्सन भी गिल्टी फील कर सकता है। एक दफ़ा बायरन अपने बालों को स्ट्रेट और ब्लीच करवा कर घर आता है, तो डैड गुस्से में आकर बायरन के सर के तमाम बाल उतार देते हैं और उसे गंजा कर देते हैं। व्यूअर्स, ये थे तमाम कारनामे बायरन वॉटसन के जो वो सर अंजाम देता है। इसी दौरान में ग्रैंड माँ, जिसका नाम सैंड्स वॉटसन है, वो बच्चों की नानी है। वो पूरी फैमिली को कॉल करके इनवाइट करती हैं, तो डैड अपनी फैमिली कार ब्राउन बम्पर को तैयार करते हैं और उसके लिए चीज़ें खरीदते हैं, जिनमें से एक चीज़ डैश माउंटेड रिकॉर्ड प्लेयर भी होता है। तमाम फैमिली मेम्बर्स अपनी अपनी बारी पर अपना फेवरेट रिकॉर्ड प्ले करते हैं और मामा बताती है कि वो तमाम ग्रैंड माँ सैंड्स की तरफ ड्राइव करके
برمنگھم جائیں گے۔ تو ویورز برمنگھم انگلینڈ کا ایک میجر سٹی ہے اور بائرن کو برمنگھم میں ہی گرینڈ ماں کے ساتھ سمر تک چھوڑ دیں گے۔ اور اگر پھر بھی بائرن کا رویہ تبدیل نہ ہوا تو وہ پورا سال وہیں رہے گا۔ اس بات سے بائرن اپسیٹ ہوتا ہے۔ اب پوری واٹسن فیملی گرینڈ ماں کی طرف جاتی ہے تو ڈیڈ ساری رات کار ڈرائیو کرتے ہیں، صرف ریسٹ سٹاپس اور گیس اسٹیشنز پر تھوڑی دیر رکتے ہیں۔ راستے میں ایپلیشین ماؤنٹینز کی تاریکی سے کینی اور بائرن دونوں ڈر جاتے ہیں۔ تو ویورز ایپلیشین ماؤنٹینز کو ایپلیشینز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نارتھ امریکہ میں موجود ہیں اور 480 ملین سال پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ مسلسل کار ڈرائیو کر کے ڈیڈ بھی بہت عجیب لگ رہے ہوتے ہیں۔ خیر واٹسن فیملی برمنگھم میں پہنچ جاتی ہے۔ گرینڈ ماں سب سے ملتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ وہ مسٹر رابرٹ نامی شخص کے ساتھ رہتی ہیں۔ سوچتا ہے کہ گرینڈ ماں اب بائرن کو غصہ ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ بائرن پہلے ہی گرینڈ ماں سے شکست خوردہ نظر آ رہا ہے۔ پھر مسٹر رابرٹ بچوں کو فشنگ سپاٹس دکھاتے ہیں اور وارن کرتے ہیں کہ کولیر لینڈنگ نہیں جانا۔ تو ویورز کولیر لینڈنگ ایک جھیل ہے جس میں ویرلپول یعنی بھنور بنتے ہیں۔ یہاں پہ بائرن اور جووے دونوں رولز کو فالو کرتے ہیں۔ اب کینی وارننگ کو نظر انداز کر کے کولیر لینڈنگ خود چلا جاتا ہے۔ ایک جگہ سائن لگا ہوتا ہے کہ یہاں 6 بچوں کی موت ہو چکی ہے، لیکن کینی آگے بڑھتا رہتا ہے اور وہ ٹرٹل کو پکڑنے کے چکر میں بہت گہرا چلا جاتا ہے۔ جب وہ واپس ساحل کی طرف تیرنا چاہتا ہے لیکن وہ تیر نہیں پاتا۔ لگتا ہے کہ کوئی اجنبی سی گرے فگر جس کا چہرہ نہیں ہے اس نے کینی کو ٹخنے سے پکڑ کر ڈبونا شروع کر دیا ہے۔ اس تمام معاملے میں بائرن کو کینی کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ کینی کو بچا لیتا ہے۔ اگلے دن کینی بہت تھکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جووے سنڈے اسکول کے لیے وائٹ ڈریس میں جاتی ہے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی دوران ایک دھماکہ ہوتا ہے کہ کسی نے چرچ میں بم لگایا جہاں جووے گئی ہے۔ کینی چرچ کی طرف بھاگتا ہے، وہاں بم بلاسٹ ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ سارا نقصان دیکھتا ہے۔ نوجوان لڑکیاں گھاس میں مری پڑی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی جووے نہیں ہے۔ کینی ہر طرف دیکھتا ہے۔ ایک طرف ملبے کے ڈھیر میں ایک جوتا نظر آتا ہے۔ جوتے کو کھینچتا ہے تو کینی کو وہ گرے فگر دوبارہ نظر آتی ہے۔ اب اسے لگتا ہے کہ جھیل والی ڈراؤنی مخلوق جووے کو اپنی ساتھ لے گئی ہے۔ کینی گھر کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ اسی طرف جووے محفوظ ہوتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے اور کینی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ مزید خوفزدہ ہو کر سوچتا ہے کہ مونسٹر نے جووے کو گڈ بائے کہنے کے لیے بھیجا ہے۔ سنس جس دن دھماکہ ہوتا ہے اسی رات فلنٹ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ بم بلاسٹ کی وجہ سے ہر کوئی خوفزدہ ہو چکا ہے۔ کینی اپنا سارا وقت کاؤچ کے پیچھے چھپ کر گزارتا ہے۔ بائرن کینی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کو کاؤچ پر سلاتا ہے اور ساتھ بھی خود سوتا ہے۔ کئی دنوں کے بعد بائرن کینی سے بحث کرتا ہے تو کینی بتاتا ہے کہ اسے گلٹ فیل ہو رہا ہے کہ اس نے چرچ میں گرے فگر سے لڑائی کیوں نہ کی۔ تو بائرن کینی کو بتاتا ہے کہ حقیقت میں کینی بریو ہے کیونکہ جب بم بلاسٹ ہوا تھا تو بائرن اور اس کے والدین جو کی تلاش میں چرچ جانے کی ہمت ہی نہیں رکھتے تھے جبکہ کینی وہاں گیا تھا۔ بائرن کینی کا خیال رکھتا ہے اور اسے اپنی زندگی جینے کے لیے قائل کرتا ہے۔ بائرن جو ناول کے شروع میں بہت ہی گھمنڈی سا تھا لیکن آخر میں وہ بہت ہی کیئرنگ بن جاتا ہے اور اپنے بھائی کا خوف دور کرنے اور اسے زندگی جینے کے لیے قائل کرتا ہے۔ اور یہیں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ویورز پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔